जय मां सारा सुंदरी चलतु मु आज बहुत एक्साइटेड अच्छी मोर सांगर आज निबंध बा मुदी पिंधा दिन आठी मुदी पिंधा है देखु बहुत खुशी जिते बाप माँ जन्म दे था पुओ आउ झुओ जिते विवाह करने को जाती बहुत खुशी बंधन बांधा जा ये देखु आमर सांगर भाणीजी बहुत दुष्टामी करुच्ची ये दुनिया टाक खेदुची पूरा ये पूरा छानबिन करुच्ची एरिया को फोटो उठेवा कहीं हेला दौना गोटिक पर गोटे सीट पर सीट फिलअप गोटिक बदले गोटे जड़े गला को आउ जड़े लाइन रे रोचे फोटो टिक एत मूल्यमान थाए कि मु जानी एठी हूँ गुप्त गंगा देखु एठी लिखाई जाए बोर्ड टी तार काम भी होची सैया ये लिखाई गुप्त गंगा बोली से गुप्त गंगा सत सत तिरबार सत्य जहाँ कहते से बाबा माने मु जानी नी पचरा उचरा कला कहते संक्रांति पुनी रे पानी टिके बढ़े देखु देखु आउ देखु पहाड़ उपरे पत्थर उपरे गछ गुड़िए जीवन दान पाई केमिति ना केमिति बची देखु लिखाई एडे एडे अक्षर रे गुप्त गंगा बोली सत आज्ञा सत तिरबारे सत्य देखु सुड़ंग टाइप रही सुड़ंग अच्छी पानी से पानी केबे ही सुकुना आउ संक्रांति पुनी रे टिके ही बढ़े देखु आज्ञा देखु मु मिछ कहि ना सब ही पानी रही था सुखीब ना के देखुं तो जल देखा से जल भगवान का आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा ममतार पानी अच्छी से सब बल अवस्थित से जगह को नामांकन कर बाबाजी माने गुप्त गंगा बोली आउ से पटे तल को गले पूजा पाउछन्ति ठाकुर आउ जने किछि लोक कहउछन्ति एई पटे बाबा जाउथले पुरी के गुंफा रे पसी पसी भीतर पटे कहली हौ भगवान का आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा ममता तांकरे कृपारू होई थाई पर ये होजन्ति झियो वाला तरफ आसीजन्ति झियो पड़ा झील मैंने बसिक मीटिंग कर गुप्त गंगा देखा जाऊँ मोर सांगटार बढ़िया जगह कर निबंध करने ये जगह बहुत सक्सेसफुल समस्ते आनंदर सह बसुँच खाद्यपेय कर खुशी उपभोग कर खुशी आनंद स्नेह श्रद्धा ममता देख जनक पर जड़े फोटो उठेवाई लाइन लगी कहीं छाड़ूना पुओ को टिके पवन खावाई छाड़ूना ये आमर भाणीजीटा बहुत दुष्ट ये आमर राजा हो बैचलर आउ ये मुझे धरिकी फोटो उठे दी बहुत खुशी देखते ये मो सांगर स्त्री बर्तमान तत्पर बाहर निबंध केमी हम आओ सरीगले आमर कार्यकलाप पाइला केमी आम कम सर तर तर हो आम खुशी आनंद घर को ये हूँ पुरोहित आमर पूरा बापा पकई देखो झीर बापा धरी थाने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ପଣ କରି ଏଇଠୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ସ୍ନେହ ସଦା ମମତାରେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦି ସମୁଦି ସ୍ନେହ ସଦା ମମତାରେ ଆଦରି ନେଲେ। ଭିତରେ ନନା ମନ୍ତ୍ର ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ପୁଅରୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତର ହୋଇବା କାହିଁକି ଖଟା ଗଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ରହିଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି କହ? ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖୁସିରେ ମନୋଭାବନା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯାଉଥିବ ତ ଖାଇବାଟା। ଝିଅ ଖାଉଛି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପୁଅ ଖାଉଛି ଲାଇନ କି ନାହିଁ କହୁଛି ଲାଇନ ଅଛି ପାଗଳ ଦଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆନନ୍ଦର ପୁଅ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ପଡୁଛି। ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲେ ବା କଲର ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଚଲର ଥିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯିବି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଲି ଆଉ ଖୁସି ମନ ଭାବନା ଏଥରକ ମୁଁ ଗଢ଼ିବି। ସଂସାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ପଶିଲି, ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲି ଏଥରକ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଧରି ଚାଲିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ସରିଲେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯିବାର ରୋଡ, ଫେରି ଯିବାର ବାଟଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆମରି ସାଙ୍ଗର ସବୁ ବୋଲର ଆଉ କାର ଆସିଛି ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ହଉଛି ଆମରି ଗାଁର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ। ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ସରିନି ତ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆମର ଏଇ ଗ୍ଲାମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେରିବୁ ଏଇ ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବେ ପାଣି ଶୁଖୁନି। ସେ ପାଣି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଜମା ହିଁ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ଭାଇ ସବୁବେଳ ପାଇଁ